जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज आम ओडिया पूर्वर आसीथिबा 25 टी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिबा। आशा करूची भिडियोटी आगामी समस्त एग्जाम पई हेल्पफुल रहिबो। जेमिति कि O3SSC फॉरेस्ट गार्ड हैला, एक्साइज कॉन्स्टेबल हैला, आरआई हैला, ओमिन हैला, सीजीएल हैला, समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई हेल्पफुल रहिबो। तेणु वीडियो को स्किप न करी कंप्लीटली देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर विजिट करचंती चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु एवं जो माने एहार पीडीएफ पाइबा पई चाहुचंती तो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे जानतु सेथिरु आपण पीडीएफ डाउनलोड करि परिबे। तेबे चलंतु आ डेरी न करी आजिरो प्रश्न सब कोन रहिछि देखिबा। आजिरो प्रथम प्रश्न, अन्य वर्णर साहाय्य न नेई उच्चारित हेउथिबा वर्णमानंकु कोन कुहा जाय? अन्य वर्णर साहाय्य न नेई उच्चारित हेउथिबा वर्णमानंकु कोन कुहा जाय? तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए स्वरवर्ण। स्वरवर्ण बोली कुहा जाय। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, 1200 बढ़ई 12 वर्ष रे कोणार्क मंदिर गढ़िले। 1200 बढ़ई 12 वर्ष रे कोणार्क मंदिर गढ़िले। एठारे 1200 की प्रकारर विशेषण? तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण। 1200 गोटे नंबर को इंडिकेट करुची से ऑप्शन सी हो संख्यावाचक विशेषण। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यरु भिन्न विशेष्य केउंटी? निम्नलिखित मध्यरु भिन्न विशेष्य केउंटी? ऑप्शन ए रे देला उत्कळीय, ऑप्शन बी रे देला महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रे देला गोपबंधु चौधरी, ऑप्शन डी रे देला मधुसूदन दास। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए उत्कळीय। उत्कळीय हो सठिक उत्तर। कहीं एठारे महात्मा गांधी, गोपबंधु चौधरी, मधुसूदन दास एमाने होउछंती व्यक्तिवाचक विशेष्य। तो उत्कळीय हो राइट आंसर। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, परिमाणर विपरीत शब्द कौन? परिमाणर विपरीत शब्द कौन? तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी परिमाणर विपरीत शब्द हेउची अपरिमाण। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, आमे जेतेबेले अन्य मानक सहित लिखिकारी निजर भाव विनिमय करू ताहा भाषारे केउ रूप? तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी लिखित रूप। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, गोड़ टेकी बसिबा एही रूढ़ीर अर्थ कौन? गोड़ टेकी बसिबा एही रूढ़ीर अर्थ कौन? ऑप्शन ए रे देला प्रस्तुति होई रहिबा, किछि काम न करिबा, ठकिबाकू प्रयास करिबा, बाहाना करिबा। तो यार सठिक उत्तर हो फ्रेंड्स ऑप्शन ए प्रस्तुति हेई रहिबा। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, अंध बुझावणा एही रूढ़ीर अर्थ कौन? अंध बुझावणा एही रूढ़ीर अर्थ कौन? तो ऑप्शन ए रे देला अन्याय विचार, ऑप्शन बी रे देला कौनसी कार्य को न बुझिबा, ऑप्शन सी रे देला अंध व्यक्ति पई न्याय एवं ऑप्शन डी रे देला उपयुक्त न्याय। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए अन्याय विचार। तापरे देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, कौरव एठारे केउ प्रत्यय केउ अर्थरे व्यवहृत? कौरव एठारे केउ प्रत्यय केउ अर्थरे व्यवहृत? तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए ओ अपत्य। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, मुहुर्मुहु को संधि विच्छेद कले कौन हबो? तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी मुहुर्युक्त मुहु। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, रक्ष शब्दर प्रतिशब्द कौन? रक्ष शब्दर प्रतिशब्द हेउची दानव। ऑप्शन ए हो राइट आंसर दानव। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, खेलु खेलु एहा केउ प्रकारर क्रिया? खेलु खेलु एहा केउ प्रकारर क्रिया? तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी असमापिका क्रिया। खेलु खेलु, लेखु लेखु, पढ़ु पढ़ु एहा सब होउची असमापिका क्रिया। बुझिगला। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यरु केउटी स्वरूप रो सठिक गठन रीति अटे? तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी स्वयुक्त रूप। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, अंधार रे बाड़ी बुलेइबा एही रूढ़ीर अर्थ कौन? अंधार रे बाड़ी बुलेइबा एही रूढ़ीर अर्थ कौन? तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी अनुमान
କରିବା। ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁମାନ କରିବା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାହାରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଏ ତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବାହାରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଭିତର। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ବସ୍ତୁବାଚକର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହା ଏକ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋବର ଗଣେଶ ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋବର ଗଣେଶ ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ବୋଧ। ଅପସନ୍ ବି, ନିର୍ବୋଧ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଗରଜିଲା ମେଘ ବରଷେ ନାହିଁ ଏଠାରେ ଗରଜିଲା ଶବ୍ଦ କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ କାଳକ୍ରମେ, ଏଠି କାଳକ୍ରମେ ହେବ, ଆକାର ହେବ, କାଳକ୍ରମେ ଅନେକ ଭାଷା ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଉପଭାଷା। ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ କାଳକ୍ରମେ ଅନେକ ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଳ୍ପ ଧନ ବିକଳ ମନ ଏଠାରେ ବିକଳ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ବି, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ବନ୍ଧନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବନ୍ଧନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ମୋଚନ। ବନ୍ଧନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମୋଚନ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ପିଟପି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ବୃକ୍ଷ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଅତଏବ, ଅତଏବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଅତଃ ଯୁକ୍ତ ଏବ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ନିର୍ଗମନ ଶବ୍ଦର ଗଠନ ରୀତି କିପରି ହେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ଡି, ନିର୍, ଏଠି ହଣତ ହେବ, ରରେ ହଣତ, ନିର୍ ଗମ୍ ଅନ, ନିର୍ ଗମ୍ ଅନ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେବା ଡ୍ୟାସ୍ ପରି ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଲା ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ, ଅଲଣା କଥା, ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି, ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଦାରତା, ଅପସନ୍ ବି ଆଶା, ଅପସନ୍ ସି ସମବେଦନା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଜିଜ୍ଞାସା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ।